Karibu ndugu mpenzi kwa kuweza kutufuata kwenye channel yetu Mhubiri na Mashauri. Utufuate mpaka mwisho kwenye video yetu ya leo, na kama ni mara yako ya kwanza kwa kutufuata kwenye channel yetu, tunakuomba uweze kujiabone, na unapotufuata uweze kuleta comment yako kwenye somo ambalo tunataka kuligawa pamoja nanyi. Karibu mpenzi kwa kuweza kutufuata. Somo letu la leo tunazungumza juu ya neno Mungu hawezi kukusamehe kama una hali ya kutokusamehe. Mungu hawezi kukusamehe kama una hali ya kutokusamehe. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura 6, shairi la 14 na shairi la 15. Kwa maana, ikiwa mkisamehe watu makosa yao, Baba yenu aliye mbinguni atawasamehe ninyi. Lakini ikiwa hamsamehe watu makosa yao, Baba yenu hatawasamehe makosa yenu. Ni neno la Bwana. Hii ni sehemu ya mahubiri ya Yesu mlimani, ambako alikuwa akifundisha wanafunzi wake na watu wengine waliomfuata. Na mafundisho haya inaeleza juu ya umuhimu wa kusamehe katika maisha ya Wakristo. Na neno kubwa ambalo tunatosha ndani ya somo hili, ndani ya mashairi haya, Mungu hawezi kukusamehe kama una hali ya kutokusamehe. Mafundisho haya inakuja baada ya Yesu kufundisha juu ya sala au maombi ambayo wanafunzi wake walimuomba awafundishe kuomba. Na Yesu aliwafundisha maombi ya Baba yetu uliye mbinguni. Alafu mafundisho haya yanakuja baada ya ile mafundisho ya maombi ya Baba yetu. Yesu anaonesha ya kuwa kusamehe au msamaha unapaswa kuwa sehemu ya muhimu ndani ya maisha ya kila muamini. Tuone basi umuhimu wa msamaha. Yesu anasema wazi kwamba msamaha unapotolewa kwa wengine ni mwanzo wa msamaha ambao tunapewa na Mungu. Hii ni jambo la kwanza ambalo linaonesha umuhimu wa kusamehe. Wakati unapotoa msamaha kwa watu wengine, hii ni mwanzo wa wewe kupata msamaha mbele ya Mungu au kupata msamaha kwa Mungu. Hii inaonesha kwamba mahusiano ni lazima kati ya wanadamu. Mahusiano mazuri ambayo tunakuwa nayo sisi binadamu yanakamilisha mahusiano yetu na Mungu. Neno la Mungu linasema hauwezi kupenda Mungu usiyemuona na unachukia ndugu yako unayemuona. Hii haiwezekani. Inataka kumaanisha ya kwamba wakati unaposamehe inaonesha mahusiano mzuri katikati yako na mtu mwingine. Alafu haya mahusiano mazuri ambayo tuko nayo sisi binadamu inakamilisha uhusiano wetu pamoja na Mungu. Hii ni jambo la kwanza la umuhimu wa kusamehe. Jambo la pili, kusamehe tujue kwamba ni kanuni ya Yesu Kristo. Na wewe kama Mkristo unapaswa kuheshimu kanuni ya Yesu Kristo. Yesu anatia mkazo kwamba si jambo tu la kusema tusamehe, bali ni lazima kufanya hiyo usamehe uwe kweli moyoni mwako, uwe usamehe wa ndani ya moyo wako. Hii inaonesha umuhimu wa kutenda ndani ya moyo na iambatane ndani ya tabia zetu. Jambo la tatu, msamaha ni mafundisho ya Kikristo. Ni kwamba yeye asiye wa Kristo, mtu ambaye asiye na Kristo ndani ya maisha yake, mtu ambaye hajampokea Kristo katika maisha yake, ni kugumu kuweza jambo hili la kusamehe. Asiye na Kristo ndani ya maisha yake hawezi kuweza msamaha. Hizi shairi ambazo tumesoma zinakumbusha ya kwamba kila muamini anapaswa kuwa na mwelekeo huu wa Kristo.
wa kutoa msamaha. Tukumbuke kwamba wakati Yesu aliposulubiwa msalabani, watu walipomtundika, watu walipomvalisha uchi, watu walipompiga mkuki ubavuni, watu walipomtesa, tukumbuke ya kwamba Yesu alisema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui lile wanalolitenda. Kupitia msamaha, Wakristo wanaitwa kuonyesha upendo na neema kwa watu wengine, hata pale ambapo ni vigumu, hata pale ambapo ni magumu kuonesha msamaha. Kuhusu msamaha, tunapaswa kufanya angalisho. Ni vizuri kuelewa kwamba msamaha au unaposamehe kosa la mtu haifanyi kwamba makosa ya yule mtu si kosa au si dhambi au ni jambo nzuri. Si kwamba unaposamehe mtu unakubaliana na hiyo dhambi yake au hiyo kosa yake, bali tujue ya kwamba kusamehe ni hatua ya kuweza kuachilia jambo, lakini pia inasafisha moyo wetu. Jua pia hasira. Wakati unapoweka hasira, unapoweka chuki, hii itakuletea matatizo ndani ya moyo wako. Yesu anaposema tusamehe, pia inatusaidia sisi kuweza kuwa na moyo ambao uko safi, ambao hautatuleta kwenye magonjwa. Wakati unapojiwekea chuki na hasira, moyo wako utakuwa moyo wa kuumia. Tunaweza kuleta mfano wa kusamehe katika mahusiano ya kijamii. Hii ni mfano. Kunaweza kutokea migogoro na ni sharti tuitatue. Watu wanapokutana na migogoro ndani ya jamii tunamoishi, au watu wanapokuwa na kutokuelewana, hapa kunahitajika kutoa na kupokea msamaha. Kwa mfano, katika urafiki, uko na rafiki yako au unakuwa na jirani yako, huyu mtu anaweza kukukosea na anaweza kukuumiza moyo, anaweza kuumiza hisia yako, na hii inaharibu mahusiano. Lakini tunaweza kusema ya kwamba, kwa mfano, rafiki yako anaweza kuharibu kitu chako au jirani yako anaharibu kitu chako, na unakuja kugundua baadaye ya kwamba alikiharibu, au anaweza kuiba kitu chako, unakuja kugundua baadaye, na hii inakuumiza moyo. Hapa tunaitwa kusamehe. Kujifunza kusamehe na kumsamehe mwenzako kunaweza kusaidia kudumisha urafiki au ujirani wenu. Ninakumbuka mtu mmoja ambaye ninamheshimu, ambaye sikufikiria kama anaweza kufanya jambo hili. Siku moja aliniiba ndani ya duka na nilimuona akificha kitu ambacho aliiba. Nilitaka kumwambia, lakini kufatana na hali ambayo aliyokuwa nayo, ambayo sikukuwa natarajia kama anaweza kufanya jambo hili, basi nikaamua ni mnyamaze na akaenda na kitu hiki. Niliendelea tu kumsalimu na nikijua huyu kumbe ana tabia ya wizi ndani mwake. Hii ikaacha sasa wakati anapofika karibu yangu niweze kuficha vitu vizuri ili asiweze tena kuniiba. Nilijua ya kwamba ni mwizi, lakini nilimsamehe na tuliendelea na uhusiano. Hii ni kutunza uhusiano wakati watu wanaweza kukoseana. Katika familia pia, mfano huu wa pili, katika familia kunaonekana kutokuelewana kati ya wazazi na watoto, kati ya kaka na dada, kati ya mke na mume na kadhalika, hata wajukuu. Kweli watu wanakoseana ndani ya familia, na hii ni jambo ambalo linaonekana zaidi. Alafu tuwe tayari kusamehe katikati ya jamaa. Watu wa familia inatubidi tuwe tayari kusamehe, kwa sababu hii kusamehe inasaidia kujenga mazingira ya upendo na kujenga umoja katika familia. Watu hawawezi kosa
kukoseana. Kunaweza tu kutokea mambo ya migogoro na kugongana, lakini Yesu anatuomba tuweze kusameheana ndani ya familia yetu. Katika kazi kwa mfano, wakati mnaposhirikiana na wengine, kuna wakati mazingira ya kikazi watu mara nyingi wanafanyiana makosa. Mwingine anaweza kukusemea jambo ambalo litaacha hata linasababisha kazi yako. Wanaweza hata kukufukuza kazini, na hii inaleta migogoro katikati ya watu. Kuweza kusamehe mambo kama haya ni ya muhimu sana, sababu itaendelea kuwasaidia kuwa na uhusiano mzuri. Yesu anasema, ikiwa ni jambo gani kama haumsamehe ndugu yako, na wewe Baba wa mbinguni hata kusamehe. Mfano ni mfanyakazi anayeweza kukosewa au anatendewa makosa, lakini anapochukua wakati wa kumsamehe huyo aliyemkosea, hali ya kazi inaboreka tena vizuri na inakomalisha uhusiano mzuri. Kusamehe ni vizuri pia katika maisha ya kiroho. Msamaha ni msaada kuzidi kutukomalisha kiroho. Wakati muamini, wakati wewe Mkristo unaacha chuki, unaacha hasira na unasamehe, unajikuta ukikomaa kiroho. Msamaha unasaidia kuondoa vidonda, kuondoa vizuizi vya kiroho na kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Kusema msamaha inaacha unaendelea kuwa na uhusiano pamoja na Mungu na unaendelea kukomaa kiroho. Watu wanaweza kushiriki kwa pamoja ibada. Nakumbuka watu wamoja walikuwa wanakataa wakati wa kutoa chakula cha Bwana. Wengine walikuwa nasema yule mzee wa kanisa ambaye anayeleta chakula cha Bwana siwezi kushiriki pamoja naye kwa sababu alinikosea. Mnaona ya kwamba kuweka hasira hata ndani ya kanisa ni moja ya mapungufu ya kiroho. Lakini hata mtu alikukosea jambo gani, uweze kumsamehe kwa sababu itakupatia uhusiano hata ndani ya kanisa. Wengine kanisani utakutana hawezi kukaa karibu na mwingine. Kama yule aliyemkosea amekaa kwa kiti hiki, naye akikuja wanamuikalisha mahali pale, anakataa kukaa pamoja na yule mtu aliyemkosea. Hii ni makosa, hii ni matatizo ambayo inaonekana katika makanisa. Tunaitwa kusameheana, tunaitwa kuacha magomvi, tunaitwa kuacha chuki ili tuweze kuwa na msamaha kutoka kwa Mungu. Mathayo, mahali tuliposoma Mathayo 6:14 na 15 inatukumbusha kwa msamaha, kuwa msamaha ni sehemu muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Msamaha inaondoa chuki, msamaha inajenga mahusiano ya kawaida, msamaha inajenga kanisa, msamaha inajenga maisha yetu ya kila siku, na msamaha ni msingi wa upendo wa Kristo. Kujifunza juu ya msamaha kunaweza kuboresha uhusiano wetu, si uhusiano wetu tu na wengine, bali unaboresha uhusiano wetu pamoja na Mungu. Tujue ya kwamba kuna tofauti kati ya kusamehe na kusahau. Kusamehe na kusahau ni mambo ambayo yanatembea pamoja, lakini kuna tofauti, na tofauti ni kwamba msamaha ni tendo la kuachilia jambo. Unaachilia kosa, hautalifuatilia sana. Umemsamehe mtu, hautafuatilia tena. Hautafuatilia madhara ambayo ilitokana na ile jambo ambalo lilileta kosa. Msamaha ni uamuzi wako wa kutokana na hiari yako, ili kuondoa hasira, ili uache chuki, ili unakataa mambo mabaya inayotokana na matendo ya mtu mwingine ambaye aliyekukosea. Mtu anaweza kukusamehe, lakini hata sahau ile ambayo uliyomtendea. Hiyo inaweza
kuwa hivi ijapokuwa alishakukusamehe. Lakini kusahau ni kutokukumbuka na kuondoa ya kitu fulani ambacho kilitokea. Unasahau na hautahusika tena, hautahusika mara kwa mara na jambo hilo. Kwa muda mwingine kusahau mambo mengine yanaweza fika na inaacha unasahau lile ambalo lililo kufikia. Wakati wanapokutendea mazuri, alafu unasahau mabaya ambayo iliacha mnataka kuvunja uhusiano wenu. Hii nayo inaweza kuacha mtu anasahau. Ikiwa umefuata somo hii na ikiwa umefurahia somo letu, basi tunakuomba uweze kushare video yetu pamoja na watu wengine ili nao waweze kupata somo hili, kwa sababu tusiposamehe watu makosa yao, Baba yetu wa mbinguni hata tusamehe vile vile. Penda video yetu kwa kugusa kidole cha kupenda, subscribe au ujiabone kwenye channel yetu, na hii itatufurahisha, itatupatia hamu ya kuendelea kutafuta somo za kutoa na kugawa pamoja nanyi. Asante na Mungu akubariki.